የመዳም ልጅ ስትታመም መዳሟ ጦንቃይ ቤት ሄደች። ጦንቃይ ቤት ስትሄድ ልጅሽን የበላቻት እቺ ልጅ ናት፣ እቺ ልጅ ካልሞተች ልጅሽ አድንም ተብላ ተነገራት ለመዳም ማለት ነው። እቺ ልጅ ካልሞተች ልጅሽ መዳን አትችልም፣ እቺ ልጅ መሞት አለባት ሲባል በር ዘጉባት። እቺ ልጅ ማለት ነው። ድምፅ አለ፣ የልጅቷ ድምፅ አለ። ሰሚ ካጣን እንጂ የሚሰማን ካጣን እንጂ ወገን መንግስት ኤምባሲ አልደረሰላችሁም ካለ እንጂ ይሄ ይፋ ያለ ነገር ነው። እቺ እናት መካስ አለባት፣ እቺ እናት መካስ አለባት። ሬሳዋ የልጇ አስክሬን ወጥቶ ወደ ሀገር መግባት አለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺ ልጅ ካልሞተች ያቺ ልጅ አደጋ ላይ ናት። ቡዳዋ እቺ ናት። ሰው ከተቸገረ እኮ ቡዳ አይደለም። በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቡዳ የለውም። ቡዳ አረቦች ናቸው። የለንም እኛ ቡዳ። ቡዳ ናት ካለቻት ጦንቃዩ ቡዳ ናት ካላት በኋላ ቤት ውስጥ ተዘግቶባት ሳትበላ ሳትጠጣ ስንት ሳምንት ተቀመጠ ልጅቷ ማለት ነው። የሚናገሩን ነገር ምንድን ነው? እንገላታለን፣ መሞት አለባት፣ በቃ ቡዳው ብሏልና የእኛ ልጅ ከምትሞትብን እቺ ልጅ መሞት አለባት ተብሎ ተወሰነባት። ከዛ ልጅቷ ድምፅ ሁኑልኝ፣ በቃ ተወሰነብኝ፣ ሊገሉን ነው፣ ልሞት ነው ብላ ድምፅ የላከችው እኔ ጋር አለ ማለት ነው። ሰሚ አላገኘችም። መቼም የሚሰማት ሰው አላገኘችም። ከዛ በኋላ ልጅቷ እነሱ እንዳሉት ድራማው ከዚህ ነው የሚጀምረው። ልጅቷ ጠፍታ ቢሮዎች ደግሞ የሴትዮዋ ወንጀል ሊወስዱ ይሁን አላውቅም። ልጅቷ ጠፍታ ፖሊስ ጣቢያ ገባች። እቺ ማለት ነው ከምሞት ብላ ማለት ነው። አንድ ዓመት ከሰራችበት ቦታ ዘላ በመስኮት ጠፍታ እጇን ለመንግስት ሰጠች። በደንብ አዳምጡ። አፋን ኦሮሞቲ እንደንዱበዳ ውሳ። ከዛ በኋላ እቺ ልጅ ጠፍታ ፖሊስ ጣቢያ እጅ ሰጠች። ፖሊሶች ደግሞ አጣርቶ ወደ ቢሮዋ መለሱት። ወደ ቢሮዋ ከመለሷት እቺ ልጅ ማለት ነው። እቺ ልጅ ከሞት ካመለጠች እንድትገደል ተወስኖባት እንዳለ ጦንቃይ እንደነገራቸው ካወቀች በኋላ ሞትን አመልጣ ወደ ቢሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሂዳ ፖሊሶች ደግሞ ወደ ቢሮ ከመለሷት ምን ጉዳይ ነው እቺ እህታችንን እንደዚህ ራሷን የሚያሰቅላት? እስኪ በደንብ አስቡት። በተለይ ሴቶች ቆም ብላችሁ በደንብ አስቡ። አንድ ሴት ልጅ ልትገደል ተወስኖባት ጦንቃይ ወስኖባት ከዛ ቤት ከጠፋች ምንድን ነው በሻርፕ ሽንት ቤት ውስጥ ራሷን የሚያስገደላት ታዲያ? ይህን ሰብሬ ላሳያቸው ወይ በግራ እጄ ማለቴ ነው። ይህን የምታክል ከ50 ኪሎ በላይ ቢያንስ ትንሽ ብትሆን ይሄ 50 ኪሎ ተሸክሞ ይሄ 50 ኪሎ ተሸክሞ እሱንም ደግሞ ተንበርክካ ሽንት ቤት ውስጥ ተንበርክካ ሻርፕ እዚህ ላይ አስራ ወላሂ ውሸት ነው ውሸት። መዲናም ሀቁን ተናገሪ። ይሄን መቀበል ስላልቻልኩ ነው መሀል የገባሁት ማለት ነው። ምን ነው ሁላችንም እኮ ማሞቂያ የእናንተ ማሞቂያ ሳውዲ አረቢያ ያለ ማሞቂያ ጣራ ላይ ነው፣ ጣራ ላይ ነው ያለው ማሞቂያው የእናንተ ሀገር አይደለም። ይኸውልህ መዲናዬ፣ ይኸውልሽ ቅርበቱን አይተሽዋል አይደል እናቴ? ቅርበቱን ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ቁጭ ብላለች እኮ። አንድ ሰው ለመታነቅ አንደኛ ጣራ ላይ ማሰር አለበት። እሺ አሁን እንደሰማሁት ከሆነ በዛ ሰዓት ያንን ነገር ቢላዋ ስጪኝ ምናምን ያሉት ሁለቱም የሉም እናንተ ጋር አይደለም፣ ተሸኝተዋል። እንደዛ ብሎ ነገር የለም አሉ። ይመጧታል። ምንድነው መሸኘት? እና ከቤተሰብ ተልኮልኛል አስክሬኑ እንዲላክ ብላ ሳታሳውቅ ውክልናውን ራሷ ጋር እፍን ድብቅ አድርጋ ይዛ ልጅቷ እዛው እንድትቀበር አደረገች። ኦኬ። ስለዚህ እቺ ልጅ በሳውዲ የምታውቁ ፕሊስ ስልኳን ዘግታ ጠፍታብን ነው። ትናንት መታ ነበር፣ ዛሬ ስልኳን ዘግታ ጠፋች። ኦኬ ሌትስ ጎ። በአረብኛ ደግሞ በይያሉኝ ነው። እኔ አረብኛውን ትሬኒንግ እስከማድረግ አንተ ኦሮምኛውን በል።
اوكي تزغاجو ورابطا جولي انتلون asirratti argitan kun maqaan isii Madiinaa jedhamti. Kan isiin jiraattu Saudi Arabiyaa. Obboleettii keenya Abbaayinesh Saudi Arabiyaa keessatti kanneen gadda duute otoon kadhatamin warra biiroodhaan madaamiidhaan walii galtee otoon kadhatamin madaamiidhaan warra biirootiin walii galtee wukkilinnaa kennaa mucaa keessan reenfasii biyyattan sinii galche jechuudhaan erga waraqaa wukkilinnaa kennameefiin booda obboleettii keenya biyya sana keessatti akka haqni isiin baaneef waan ajjeesaniif biyya sana keessatti jalaa qabbarsiistu jechuudha. Kanaafuu mannin keenya hundi keessaniyyuu viidiyoo kana argitan sheer riipoost laayik gochuudhaan akka obboleettii keenya cubbuudhaan ajjeefamte kanaa sagalee taatan isiniin jenna. Galatoomaa thank you. እየፖስታት ነው በአረብኛ በአረብኛ እኔ ላለው በአረብኛ ሪከርድ ታደርጋላችሁ። هاي البنت اللي على الصورة اسمها مدينة عايشة بالسعودية تشتغل في المكتب الخدم يعني. وواحدة إثيوبية اسمها أباينش توفت عندهم في المكتب وقالوا إن هي قتلت نفسها وبس الفيديو اللي درشوا لأهاليها مو مقنع. فهي طلبت من أهاليها أن يعطونها وكالة عشان ترج الجثة لهم وأهاليها صدقوها عطوها وكالة وبس ما ترجت الجثة. خلتهم يدفنون الجثة هناك في السعودية. أهاليها يبون الجثة. الله يخليكم شيروا هاي الفيديو ووصلوا للمدينة لأن هي سكرت تليفونها ومو قادرين نوصل لها. شكرا. تخيلوا قبروا الشرطة العاملة اللي قتلت نفسها. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي من أهل الحبشة لأهل السعودية. أسألكم بالله أن تشيروا لي هذا الفيديو. البنت اللي تشوفونها على الشاشة اسمها أباينش. أباينش جت تشتغل في السعودية مثل ما كل الناس. صار لها 1 سنة. البنت اللي لابسة أباية أسود اسمها مدينة تشتغل في المكتب الخدمات المنزلية. صار بين أباينش ومدام مشكلة. سمعت إنهم يسولفون يبون يقتلونها. تمام؟ تبغى تنجح نفسها من الموت. طلعت من هذاك البيت دخلت في واحد المستشفى قالت اتصلوا لي على الشرطة. اتصلوا لها الشرطة جت ودت في المكتب المدينة. ودت في المكتب لكن فجأة يعني يقولون قتلت نفسها في الحمام في الشيلة أو في أي حاجة. هذا شيء طبيعي. أخيرا تاخذ المدينة من السفارة الكفالة علشان إيش؟ عشان ترسل جنازتها البلاد. تمام؟ وأخيرا شو تسوي؟ تقول قبروها الشرطة. كيف يا ناس؟ البنت اللي تبغى تنجح نفسها من الموت فجأة قتلت نفسها. يعني لاقينها ميتة في الحمام. كيف؟ نعم نحن نؤمن بالله لأنها قدر الله لها هذه السبب. ولكن لماذا؟ كيف؟ المدينة أخذت من السفارة الكفالة لأن ترسل جنازتها. لماذا قبروها الشرطة؟ هل هذا شيء طبيعي؟ ساعدونا يا ناس، ساعدونا. شيروا لي هذا الفيديو بالله عليكم. أسألكم بالله، أسألكم باسم الله عز وجل.